कार्यक्रम आमर पूर्वतन अध्यक्ष गिरीश महापात्र को कहूँ से वक्तव्य रखिए। सभापति उपस्थित समस्त विजु जनता दल माननीय व्यक्ति आपण मैंने जानी लुणा चित्रकूट दीपांचल को नहीं भुवनेश्वर ठारे जो सेतु निर्मित होता से सेतु विगत सरकार गलापर नूतन सरकार आसला पर जो बंद हो गला और से बंद बहु विलंब प्रतिवाद 2 तारिख दिन गोटे प्रतिवाद सभा पूर्वतन विधायक पूर्वतन मंत्री आह्वान क्रमे गोटे प्रतिवाद सभा करा से प्रतिवाद सभा को नहीं 3 तारिख दिन वर्तमान विधायक शासक दलर विधायक से गोटे सभा करथिले एवं से सभारे से कहले और सांगरे आसीथिबा किछि व्यक्तिविशेष कहले शेष आमको दुख लगुच लुणा चित्रकूट दीपांचल को नहीं जो राजनीति तेजुची एवं से राजनीति भितर जो कथा पासपोर्ट मारी कहते आसीथिबा किछि कर्मी बंधु मैंने कर्मी आजिका दिन कर्मी बंधु मैंने कहते लुणा चित्रकूट किछि हेइनी सेपटे मध्य कांग्रेस तार वक्तव्य कर रखी प्रतिवाद सभा पर से तार वक्तव्य रखी लुणा चित्रकूट वर्तमान माननीय विधान को आह्वान दूसरी से जो निर्वाचन लड़ाई तो कहते इस्तफा देकी आदि दम अच्छी से इस्तफा दिंतु आम निर्वाचन लड़ाई प्रस्तुत जदि न लड़ेबू ताले कहे जदि प्रतापजेना को न जितेबू ताल आम राजनीति सन्यास नहीं आजिका डेट रे कहूँ दम जो कथा कहते वाक्य कहते वाक्य परिणत करूँ कथार परिणत करूँ निश्चित भाव आम विजु जनता दल निश्चित लड़ाई प्रस्तुत होती निर्वाचन प्रणांगन दीपांचल खाली ब्रिज बाबद गमनागमन ब्रिज बाबद जो आक्षेप प्रत्याक्षेप चलती से कथा नुहे गोटे पूर्वतन विधायक मंत्री गोटे उद्यम आउर गोटे विराट बड़ कार्यक्रम हाथ को नहीं से टीएसी पास भी हो बर्तमान सरकार बर्तमान विधायक को सी देखिपारे जे आमर जो रिभर रहा 2टा रिभर गोटा चित्रकूट और लुणा चित्रकूट गोटे डेड रिभर सदृश हो से नदी की सचल करने एवं लुणा वाटर लेवल को ठीक रखापी गोटे बृहत ब्यारेज व्यवस्था करते जहाद्वारा कि कौन बेनिफिट होता ना जो चित्रकूट अच्छी डेड रिभर हो सचल होता जहाद्वारा कि जलसेचन 4टा निर्वाचन मंडली और 2टा जिला लोक प्रत्येक भाव पाई तीर्तोल महांगा सालेपुर पाटकुरा आपंकर वाटर लेवल रही से जलसेचन सुविधा पाई था ब्यारेज सुविधा कले जो फ्लड कंट्रोल जो बन्या जो परिस्थिति देखा जो नदी बंध ऊपर लेवल आम जब आज अच्छु तल लेवल को आहरी पाटकुरा रही तेणु से लेवल जो लोक मैंने रही सुविधा पाई से 600 कोटी टंकार गोटे ब्यारेज निर्माण करने टीएसी पास होता से कार्य अधा रही से कार्य हाथ को नहीं पूर्वतन विधायक एवं माननीय मंत्री पूर्वतन विधायक ठार आरंभ कर डेल्टा अंचल दीपांचल जो कार्यक्रम होता तार रूपरेख विषय किंतु विगत सरकार जहाँ कार्यक्रम वर्तमान सरकार कौन कार्यक्रम तार तर्जमा आमर आवश्यक और निश्चित भाव में पासपोर्ट मारिक जो विधायक जाइए तार दुर्बल जवाब रखुची आज विजु जनता दल निश्चित से आज कार्यक्रम आमर पूर्वतन अध्यक्ष गिरीश महापात्र को कहूँ से वक्तव्य रखिए। समय नुहे आम ब्लक विजु जनता दल अनुष्ठित आमर ब्लक विजु जनता दल सभापति उपस्थित समस्त विजु जनता दल माननीय व्यक्ति आपको स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने जानी लुणा चित्रकूट दीपांचल को नहीं भुवनेश्वर ठारे जो सेतु निर्मित होता से सेतु विगत सरकार गलापर नूतन सरकार आसला पर जो बंद हो गला और से बंद बहु विलंब प्रतिवाद 2 तारिख दिन गोटे प्रतिवाद सभा पूर्वतन विधायक पूर्वतन मंत्री आह्वान क्रमे गोटे प्रतिवाद सभा करा से प्रतिवाद सभा को नहीं 3 तारिख दिन वर्तमान विधायक शासक दलर विधायक से गोटे सभा करते से सभारे से कहले सांगरे आसीथिबा किछि
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଶେଷରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳା ଦୀପାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ତେଜୁଛି ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ମାରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଥିବା କିଛି କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଆଜିକା ଦିନରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳାରେ କିଛି ହେଇନି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ପରେ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଯାହା ହେଇଛି ବିଗତ କଂଗ୍ରେସ ସମୟ ହେଇଛି କିଛି କରିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳା ଦୀପାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ସରକାରରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଯେ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳା ଦୀପାଞ୍ଚଳ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ଆଜି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳା ଦୀପାଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଗୋଟେ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଦୁଇଟା ନଦୀ ଏବଂ ସେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିପଦ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବନ୍ୟା। ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ କରେଇ ବା ଆମର ଯେମିତି କଟକର ବାରବାଟୀ କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ଆଉ ଆମର ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଆମର ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଲୁଣାରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହଉ, ରାସ୍ତା ହଉ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯାହା ଫ୍ଲଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିବ ଆସନ୍ତା 50 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଶଙ୍କାରୁ ଦୂର ପାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟା ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରୋଡ ଫିଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦରକାର ଅଛି ଏକ୍ସଟେନସନ ୱାର୍ଡ, ଦରକାର ଅଛି ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ରୋଡ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ କାମ ବା କନେକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ସରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଆମର ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ନଗସପୁର କୋର୍ତ୍ତି ଏ 2ଟା ମେଡିକାଲ ଥାଇକରି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଏସି ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗାରେ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ବା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ନଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦିଓ ଅଶ୍ଵେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ 1G1 ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜମରା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଟିକେ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଜମରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଲକୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ସେଟା ଅପଗ୍ରେଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବି ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଜମରା କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆଜିକା ଦିନରେ କରେଇପାରିଲେ ସେଟା ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯୋଉଟା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଏବେ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଜଳସେଚନ ଆପଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଲୁଣା ଚିତ୍ରକଳା ଦୀପାଞ୍ଚଳକୁ କହିଲେ 90-95 ଭାଗ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲା ପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନାଲରେ ପାଣି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ହେଡ୍ ଟେଲରୁ ପାଣି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମେନ୍ କେନାଲରୁ କେମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲକୁ ପାଣି ଯାଇପାରିବ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବିସିରେ ଓ ପିବିସିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 7.2 କିଲୋମିଟର, ପିବିସିର 7.2 କିଲୋମିଟର କେବିସିର ଲାଇନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇ ଓସିସିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଇ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଏକ୍ସଟେନସନ ଲାଇନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନୁଛୁ, ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଯେତେ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଲାଇନିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟୁତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନେକ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହେଇନଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ 5ଟା ଭିଲେଜ ଏବଂ 5ଟା ହାବିଟେସନ ଯେଉଁ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କନେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଗମନାଗମନ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ଏତିକି କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ
विधायक चैलेंज कले जे सहदेवपुर और बालियापदा ब्रिज ये ब्रिज केबे होता मु कही रखा चाहूँगी जे पूर्व सरकार समय प्रस्ताव दि जाए प्रस्ताव पारित होता टीएससी पास रही एवं विधायक पूर्वतन विधायक जो उद्यम क्रमे जो आमर प्रतिवाद सभा कराइला आप देखिए से बैनर अच्छी एवं प्रतिवाद सभा आम विधायक पूर्वतन विधायक भाषण अच्छी जे विलंब प्रतिवाद आम करुचु प्रतिवाद सभा लुणा ब्रिज बहुत पुरातन लुणा ब्रिज चौड़ा ब्रिज आवश्यकता अच्छी एवं यहाँ मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जगतसिंहपुर कटक गोटे मुख्य संयोगकरण रास्ता तेणु से रास्ता पर बीट होता 18 मास बीतीगला से कम आरंभ कराला ना तापर विलंब प्रतिवाद कराला से कार्य टीएससी पास आप्रुव हो अनुमोदन पाइला टेंडर को जावाई जो लेट होती से वक्तव्य रखिले प्रतिवाद रखिले जो विलंब होती कथा को नहीं सांगे आसवा किसी बंधु जो कथा कहले लुणा चितपड़ा किसी ये कथार आम द्वीपांचलवासी बहुत बुद्धिजीवी अच्छा बहुत ज्ञानी मानी व्यक्ति अच्छा प्रति 5 वर्ष मत मध्य सब्यस्त करदी लुणा चितपड़ा द्वीपांचल किसी है 24 वर्ष धरी 5 थर निर्वाचित कर भोट व्यवधान मत कि भाव में अधिक अधिक दौले ताले आम कह लुणा चितपड़ा द्वीपांचलवासी मैंने किसी जानते ना अनग्रसर अनसिविलाइज तेणु ये कथा कहवा ठीक कि जो मैंने कहते से प्रत्येक भाव परोक्ष भाव नहीं प्रत्येक भाव से किए 7 वर्ष रहिले पूर्वतन चेयरमैन हिसाब से पूर्वतन अध्यक्ष ब्लॉक उपाध्यक्ष हिसाब से बर्तमान जो उपाध्यक्ष अच्छे से मात्र 5 मास 4 मास दायित्व नहीं से कहले कि किसी है किंतु आम द्वीपांचल स्तर एक कथा को निंदा करने सहित वक्तव्य की निंदा करूँ आम आपण माध्यम कहूँ ये कथा को से उत्तर करूँ आउ बर्तमान विधायक कहले जे मो 17 मास 18 मास है मोर कार्यकाल मत आउ 5 वर्ष अच्छी एपटे समय मागुंट सेपटे मागुंट भोट रे इस्तीफा दे आउ थे भोट करी किंतु आम भी कहूँ आप 5 वर्ष पर जो प्रताप जेना भी जो इलेक्शन को आसती से भाषण कहते अनेक कार्य अनेक कार्य किसी हबार अच्छी तेणु ये कथा जो पुनः निर्वाचन को आसवे जब भाषण दे था अनेक कार्य मुझे अनेक कार्य करने अच्छी ताहले आम से कथा को आम समालोचना करना चाहूँ कि आप माध्यम कहया चेष्टा करना चाहूँ आम भी कहूँ जदि ये कथा कहते से निर्वाचन करने प्रथम इस्तीफा दिंतु जदि गोटे आईलैंड द्वीपांचल को नहीं राजनीति करने चाहते निर्वाचन मंडल द्वीपांचल एभली उन्नति कर निजे कहते वक्तव्य मुझे थे निर्वाचित होगा चाहूँगी ताले आम अपेक्षा कर से रिजाइन देवे और कौ दिन आम निर्वाचित को आसवे मुझे कहबी जो मैंने बंधु मैंने ये जो कथार शालीनता रखुना कथा कथा विभिन्न प्रकार जो गोटे आक्षेपमूलक कथा कहते से निवृत्त रुहतु।